Hi everyone. My name is Jujak M. Saalda and I am here to discuss the effect of pathogen in photosynthesis. First, we all know naman kung ano ro photosynthesis. Ro photosynthesis ay the process or a way kung paano i-convert a plant to sun energy, i-turn nanda imaw into glucose which is the andang food or source it anda nga energy. Ru photosynthesis ay may major role sa mga plants kasi syempre nga ni din danda nga ginaubra nga food ag also hay nakaka-gain sa kato energy ag ginasupply na naro food nga to sa tanan which is naga help imaw in cell elongation or pag growth it sang katanom. Ru pathogen hay um, may mabaho nga effect or epekto sa photosynthesis kasi one of the reason karon hay pagsamad nanda sa mga photosynthetic tissue, for example karon is mga leaves, which is naga cost imaw nga naganaba or nagakasama through pag photosynthesis or pag-process it sangka plants or sangka organism. So, we have five effect of pathogen on photosynthesis. First karon is reduction in photosynthetic area. Ru mga plant disease nga naga-attack sa green tissue or aerial tissue it sangka plant hay in a given example karon is the leaf spot or blights or tagaron nga medyo itom-itom sa tanom nagakos ko amin mga pagka-gaay it or pagkasamad it mga dahon or leaves. Reyang ano nga ra, reyang mga leaf spot or blight nga ra hay may harmful effects sanda sa pagkasamad it photosynthetic leaves or tissue or nagakasanda it pagkahugog. Syempre nga ni hay nasasamad imaw, syempre may chance nga magkalagas do mga dahon it sang katanom or sang ka-organism. Siyempre pagkasamad karon hay nagaresult imaw it pag naba or pag-lessen it photosynthetic area kung siin ito naga produce the photosynthesis kapag nababawasan doon, of course nababawasan man do anda nga pag photosynthesis or pag-process it mga plant or mga organism. Next hay meron kitang reduction in chlorophyll content. Sa reduction in chlorophyll content, one of the most common nga symptom it plant diseases hay duchlorosis. Duchlorosis ay nag-refer imaw sa reduction it amount it chlorophyll per chloroplast. Iba natin tanan nga the chloroplast sa sud na karon is my chlorophyll. The chlorophyll nga to is responsible imaw for green pigment or una process it photosynthesis or doing the process it pag photosynthesis. Nagabuhin do chlorophyll content due to pag-breakdown it chlorophyll molecule inhibition of chlorophyll synthesis or ginatawag imo nga pag-breakdown it chloroplast. One of the ano karon is characteristic or symptoms is the mosaic of a green and yellow areas. One of the example karon is the tobacco mosaic or cucumber mosaic. Sa mosaic nga ra hay chloroplast hay naga-reduce imaw in number or naga-show imaw it ultrastructural alteration presmana ko pag pamamaga or pagsangkiri it lamelya or thin layer membrane or tissue it sangka plants which is carunducite it photochemical reaction. According to Owen, 1957, reported reduction in photosynthesis in tobacco inoculated with tobacco H virus and said that the decline began 2 days after inoculation. The next high effect of toxin.
There are some fungal or bacteria diseases nga nakakaapekto sa photosynthesis or napapababa ng daro photosynthesis sa sangka plant or sangka organism. Napapababa ng dara dahil sa mga toxin such as mga tab-toxin ag tentoxin nga produce imaw it mga pathogen nga ging inhibit or um, pag-aywa ng dait some of mga enzyme nga directly or indirectly nga nakakasugod or nai-involve sa pag-photosynthesis it sang katanom. So, ru mga tab toxin ag mga wild toxin hay ano imaw example imaw it not toxic nga klase nga toxin. Pero hay may mga toxin gid nga nakaka-effect sa pag photosynthesis dahil ginasamad ng daro tissue or do leaf tissue which is doon nga ni una naga-process do photosynthesis. So, next is alteration in starch and sugar content. So, the content of starch hay parang imaw naga-act as a primary storage it energy molecules. So, parang imaw carbohydrate. So, parang una store do mga eh, sunlight energy tapos ginagamit na dato nga to uh, para mag-process it photosynthesis. So, because of mga pathogen, parang ginasama it mga pathogen do starch nga to gina-absorb or ginabuo tag energy nga nakastore ito which is naga-cost sa plant or pagkasamad it leaves ag pagkalagas. So, imagine for example na karon hay imagine a plant like a storehouse of energy tapos datong starch hay parang imaw do main fuel or energy hatong disease or datong pathogen hay gina-infect na do leaves gina-absorb or ginabuo na tag energy or tag hatong fuel. So, in conclusion, ru mga pathogen hay gina-attack tanda ru mga plant parts or sangka organism which is nagkakaroon it rapid changes which is naga-result imaw sa one of the example na karon is pagkasamad it or pagka-interrupt na sa process it photosynthesis which is may mabaho nga epekto sa plants kasi nga nihay syempre do photosynthesis is doing the process it pag-ubra it food it mga plants and other organism. So sampato pa sa ginasamad pagit it pathogens is tag mga enzyme which is may mabahura nga imaw nga impact or epekto sa plants or sa other plant parts. So dahil nga sa pag-atake it mga pathogen ay nagkakaroon it mabaho nga impact or madasig nga pagbabago or changes sa mga plants or sa organism. That's all about in the effect of pathogen in photosynthesis. So again, my name is Jichak M. Saalda. Thank you.